अस्सलाम वालेकुम। आज एसबीपी सर्कुलर के हवाले से बात कर लेते हैं। कल जो एक सर्कुलर निकला है, आप लोगों को ये याद दिलाता चलूँ कि मैंने अभी आपसे कोई 3-4 रोज़ पहले ये बात की थी कि अब आप लोग ये तैयार हो जाइए कि डॉलर होल्ड करना जो है वो कॉस्टली पड़ जाएगा, इन द सेंस कि बहुत अच्छे लेवल्स हैं। ये इतनी वो मूव आ गई है, लोग इतने परेशान हो रहे थे और मैंने तो यही ज़ाहिर किया था मेरी तो कोई परेशानी नहीं थी इस सिलसिले में। उसकी वजह ये थी कि एक तो मैं ये बता रहा था कि सीज़न आ रहा है आपका बकरीद की वजह से, एक तो इनफ्लो अच्छा एक्सपेक्टेड है कि हो जाएगा, और दूसरी बात ये जो वाइड गैप था ये मैंने आपको ज़िक्र किया कि एक टेम्परेरी फ़ेज़ है, क्योंकि दो चीज़ हुई है। एक तो एडेड जो अफ़गानिस्तान की बाइंग थी वो फैक्टर था, और उसके साथ साथ हज की वजह से। हज का तो आपको पता है कि हर एनुअल फीचर है, ये नॉर्मली होता रहता है। अब स्टेट बैंक ने देखिए जो ये बड़ा अच्छा कदम उठाया है इसको मैनेज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, और अब रुपया जो है मेरे नज़दीक ये है कि ये स्प्रेड जो है नैरो होता चला जाएगा और ये कम हो जाएगा, क्योंकि इनका जो सर्कुलर है वो ये कहता है कि अनटिल 31 जुलाई, यानी कि जुलाई की 31 तक जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की जो 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 ऑफशोर, यानी कि जो बाहर के जो हमारी जो परचेजेस है लोग करते हैं, जहाँ से जाते हैं वो खर्च करते हैं, क्रॉस बॉर्डर भी उससे कहते हैं, तो उनको ये इजाज़त दे दी है कि जिनके भी यानी कि कार्ड्स हैं, हबी बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, यूबीएल होगा और बहुत सारे वगैरह वगैरह हैं, ज़ाहिर सी बात इनका मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड के साथ एप्लीकेशन मतलब उनके साथ मुंसलिक होता है, और उस बेसिस पे तो इनको पेमेंट करनी पड़ती है। ये जो पेमेंट था, देखिए ये नॉर्मली जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तकरीबन 150, एक रफली जो आपको नंबर दे रहा हूँ उसमें एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास जितने मैं भी फिगर्स बात करूँगा एग्जैक्ट तो बहुत सी चीज़ों की डाटा मिलना भी मुश्किल है। रफली 150 to 200 मिलियन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये होता है, और ये जो ज़ाहिर सी बात जब सीजनल वो आता है, लोग बाहर जाते हैं, तो इसमें हो सकता थोड़ा सा स्ट्रेच कर जाता हो वो मंथली बेसिस पे जो इसकी बाइंग है। ये इन्होंने ये किया है कि अलाउ कर दिया है कि आप इसको इंटरबैंक से कवर कर सकते हैं। अच्छा, इसके मायने ये हुए कि वो जो आप सुन रहे थे कि 312, 315, 316 उसमें भी देखिए डॉलर नहीं मिल रहा था, वो बाइंग यानी कि रुक जाएगी अपनी। और ये इन्होंने डेट जो दी है 31 जुलाई तक, और ये बहुत कैलकुलेटेड दी है। अगर आपको याद हो, मैंने जैसे आपसे कहा था कि हज का प्रेशर है, एडिड प्रेशर आ गया है, वरना उस सिचुएशन में तो थोड़ा सा गैप वाइड हो गया था, और क्या कहते हैं ज़रा सा महंगा हो गया था डॉलर। अब इससे ये होगा कि वो वाली बाइंग तो आप समझिए गई, यानी कि वो बायर जो हैं वो तो नहीं। अब जो होल्डर्स हैं उनको ये सोचना होगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो एक्सपोर्टर्स भी जो लेके पैसे बैठे हुए होते हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि देखिए ये जो है इस वक्त देखिए बहुत ट्रिकी सिचुएशन में बैठे हुए हैं। इसको समझने की कोशिश की जो मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि जो नॉर्मल कोर्स में जो इससे पहले जो अफ़गानिस्तान की जो बाइंग सुनते थे वो तकरीबन एक रफली कोई 300 मिलियन डॉलर पर मंथ की वो हुआ करती थी। अब जाहिर सी बात है जब अमेरिका निकला वहाँ से तो एग्जिट कर गया, तो उनके ऊपर डॉलर का प्रेशर आ गया, उनके पास दूसरे सोर्सेज नहीं थे, तो वो भी शायद प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आया हो, तो वो आपने देखा कि ज़्यादा हो गई, जिसमें पाकिस्तान ने कुछ ट्रेड ऐसा किया कि अगेंस्ट रुपया जो है वो हो जाता था, तो जाहिर सी बात है वो आके कन्वर्ट भी करते होंगे, जो बला बला जो भी है। तो मुख्तसरन ये कि ये मेरे नज़दीक जो है ये बड़ा एक अच्छा मतलब वो स्टेप लिया स्टेट बैंक ने, और इसकी वजह से अब दो चीज़ होगी। क्या? एक तो देखिए आईएमएफ का, अब आप इसको जहन में ज़रूर रखिएगा कि अब आईएमएफ की भी तेवर आप बदलते हुए देखेंगे, क्योंकि बजट के बाद ये आईएमएफ को भी डिसाइड करना है कि क्या वो हम डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन में जाएंगे या आईएमएफ इसको ओके कर देगा। मैं आपको ये बता दूं हो जाना है, क्योंकि आईएमएफ भी जो है उसने भी मतलब आपको एट द एंड ऑफ द डे पैसे देने हैं। उसने जितना वो आपको परेशान करना था, आप मतलब हमें जो परेशानी होनी थी हो चुकी है। ये जिस दिन आपको ये आवाज़ लगी कि हमारा पर्चा जो है वो पहुंच गया है वाशिंगटन में, उस दिन से आप देखिएगा और डॉलर मज़ीद जो है क्या कहते हैं और रुपया स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। और आपको पता है कि डार साहब जो हैं वो ऑलरेडी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर प्रो रुपए हैं, मतलब कि बहुत अगेंस्ट है वो
ہائر اس کے کہ مطلب روپے ویک ہونا نہیں چاہیے. اور میں بھی آپ کو پتہ یہ پرو روپیہ ہوں, مطلب یہ کہ ہمیں ملک سے محبت, روپے سے محبت, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. تو حاجی والا جو فیکٹر ہے وہ بھی آپ یہ رفلی لگا لیے کہ $200-250 ملین کے قریب جو تھا, تو وہ بھی ایک مطلب آپ کے لیے ایک سارٹ آف یہ وہاں پہ بھی ایک کمفرٹیبل. اگر مطلب تھوڑے سے دن رہ گئے اسٹیٹ بینک اس کو بھی کر لے کہ اب حج والے بھی جو ہیں وہ لے سکتے ہیں, تو پھر آپ تو سوچئے کہ ایک بینچ مارک کر دیں ان کو, چونکہ ان کی بائنگ تو آپ دیکھیے, کیونکہ ایسے حاجی کم جا رہے ہیں 73,000 کے اراؤنڈ. میرا خیال سے جو پرائیویٹ اپنے گورنمنٹ والے ہیں وہ بھی ریڈیوس ہو گئے ہیں نمبر, اور پرائیویٹ والے بھی تھوڑے سے ایسے ہی ہیں. پرائیویٹ والے جو ہیں پیسے زیادہ لیتے ہیں, پیسے والے لوگ ہوتے ہیں, آئی ایم شیور کہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں. پرائیویٹ والے ہوتے ہیں بیچارے اپنے $200-300-500 اس میں سے کوئی لے جاتا ہوگا, یا اس سے زیادہ کچھ کوئی لے لیتا ہوگا. تو ایوریج جو ہے اس کا وہ دیکھیے ایسے ہی تقریباً تو یہ بنتا ہے. تو یہ ایک دم آپ کو آپ کے کمفرٹ زون میں آ جائیے گا. تو اس کو ذہن میں ضرور رکھیے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ روپے کی کریکشن جو ہے مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہوگی. اچھا, ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس وقت, اس میں یہ ہے کہ آئل پرائسز بھی آپ کی دیکھیے سافٹ ویئر ہی ٹون رہے گا اس کا, انلیس کوئی اوپیک کوئی ایسا ڈیسیجن لے لیتا ہے اور اس میں کوئی موو آتی ہے. لیکن وہ اب نہیں ہے, وہ 80-90 والی کہانی نہیں ہے آئل کی بھی. تو وہ بھی آپ کو ایک ریلیف ملے گا. آپ دیکھیے بیلنس آف پیمنٹ پہ آپ کو جو اس کی وجہ سے ایک آسانی ہوگی. اب یہ وہ کچھ حقیقت ہے جو آپ دیکھیے آپ کو سوچنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹرز کو بھی اب یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو بھی پیسے, ظاہر سی بات ہے وہ کب تک وہ رکھے گا. اس کے بعد تو آپ کو بتا دوں جس دن یہ IMF اور پاکستان بھی میرے خیال سے میں یہ سمجھتا ہوں ٹائم گین کر رہا ہے. آج سے وہ ٹک ٹک شروع ہو گئی, 30 دن کی وہ رہ گئی ہے. اس کے بعد IMF سے آپ کا جو وہ ہے ختم ہو جائے گا, جو کچھ معاہدہ ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں آپ فری ہو جائیں گے. فری میں تو پھر حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے نا. ابھی حکومت کے پاس تو میرے خیال سے ٹائم ہوگا یہ کرنے کا, اور ظاہر سی بات چیزوں کو اپنے وہ کریکٹ بھی کرے گی. دوسرا میں آپ کو ایک ہنٹ اور کراتا چلوں کہ ایک بہت آج ایک یہ بڑی خبر ہے کہ سری لنکا کا ایک دم سڈنلی جو انہوں نے ریٹ کٹ کیا 14% کر دیا ہے. یہ بھی ایک پاکستانی بینکر جو ہیں بڑے خوش ہو رہے ہوں گے اس خبر سے, اور ان کے لیے خوشی کی بات ہے, چونکہ وہ جو ان کی ہولڈنگ ہے اس پہ نہ کسی نے زیادہ لکھا ہے نہ بولا ہے. میں یہی تو کہتا ہوں کہ اصل میں اسٹوری ٹیلنگ میں یہ چیزیں تو نہیں آتی, یہ تو پروفیشنل کی مطلب کرنے والی بات ہے. چونکہ ابھی کچھ ایک سال کا ٹائم اسٹریچ کر دیا ہے, جو ان کا IFRS والا سرکولر جو نکلا تھا جس میں انہوں نے ایک سال کا ٹائم دیا ہوا ہے, تو اس کے تحت ان کو ایک بریدنگ اسپیس مل گیا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہے, چونکہ فائنانس منسٹر یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ریٹ بھی بہت ہائی ہے. تو ابھی تو ہو سکتا ہے آپ ہائیک دیکھ لیں اس میں کوئی حیرانگی نہیں ہوگی, اور وہ IMF کو رام کرنے کے لیے. لیکن IMF کے پاس پھر چوائس اس کے بعد کوئی اور پھر رہے گی نہیں, چونکہ IMF کے بعد بھی جو ہیں یہ اب 30 دن رہ گئے ہیں, آج سے گھڑی ٹک ٹک ہونی شروع ہو گئی ہے. اور وہ آپ کو بس کل فرائیڈے, اس کے بعد 2 دن پھر سے نکل جائے گا آپ کا سیٹرڈے سنڈے, اور آپ ایک دم وہ چلے آئیے گا 5 تاریخ پہ, اور 5 تو آپ دن رہ گئے ہیں کم, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں میں. اس کے بعد ظاہر سی بات بجٹ ہے, بجٹ کے بعد. تو یہ ایک میرا یہ خیال ہے کہ کافی ایک میں سمجھتا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے یہ. باقی میں نے جیسے کل کہا تھا, ابھی میں اس ویڈیو کے ساتھ لنک کروں گا اگر آپ نے میرا وہ نہیں پڑھا ہے جو میں نے آج نوٹ IMF کو لکھا ہے, اور میں نے بالکل IMF کو جسے کہنا چاہیے ایک طرح سے پکڑ لیا ایک چیز پہ, ان کی غلطی پہ. اچھا, یہ میں نے کیوں لکھا کیوں کہا ہے میں آپ سے تھوڑا شیئر کرتا چلوں. جو انہوں نے بات کی IMF نے, آپ یقین جانیں جب میں بینک کا جب میں ٹریجری چیف تھا تو میں بھی ظاہر سی بات ہے فارن بینک میں تھا, تو وہ ہمارا جو گورا تھا اس نے ایک دن ہماری جو ایلکو میٹنگ ہوا کرتی تھی تو اس میں یہ کہنے لگا کہ ہماری ایک یہاں پہ بندوق کی گولی بھی بارڈر پہ چلتی ہے تو ہمیں نیو یارک کو رپورٹ کرنا پڑتا, بتانا پڑتا ہے. تو میں تو وہاں کھڑا ہو کے اس سے لڑنے لگا. میں نے کہا اس کے معنی یہ ہوئے کہ پاکستان کی جو آج یہ ہماری جو مصیبتیں ہیں اس میں تو تم لوگ کا بہت بڑا رول ہے. ہاؤ کین یو رپورٹ اے سنگل بلٹ بین فائرڈ, یار یہ کیسے آپ کیا کر سکتے ہیں. تو اسے نو اسے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میں نے کہا نہیں ناٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, آئی مین آئی تھنک یو آر بیسیکلی یو آل آر دی کلپریٹ. میں تو اس کو ڈائریکٹ بتا, اور میں اسی طرح اگریسو آفینسو ہو کے مطلب بات کرتا ہوں, کیونکہ اب جب ہم بورڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم ایک لیول کے سارے لوگ ہیں, اور اس کو لیڈ ہی میں کر رہا ہوتا ہوں, کیونکہ جتنے ٹریجری والے ہیں بینک کے دیکھیے ایسی میٹنگ میں وہ لیڈ کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو تم لوگ بڑا ڈیمیجنگ ہے ہمارے لیے, ملک کے لیے اتنا نقصان پہنچاتے ہو اس طرح کی رپورٹیں دے کے. مطلب اس میں ہوتا کیا ہے, کہنے لگے یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ وی آر سپوز ٹو کنوے آور ہیڈ آفس
अबाउट दी हैपनिंग्स। मैंने कहा नहीं, ये तो हैपनिंग कुछ भी नहीं हुई, वो तो कहीं भी आप किसी बॉर्डर पे भी चले जाइए वो फायर एक्सचेंज हो सकता है, बट दिस डज नॉट मीन कि वो हालात ख़राब हो गए। इसी तरह की बात IMF की कल जो उसने रिप्रेजेंटेटिव ने कहा था, जिसको मैंने हाईलाइट किया, कि वो ये कह रहा है कि इस इंपोर्ट के, अरे भाई इंपोर्ट का तो तुमने क्वेश्चन ही नहीं दिया हुआ है, तुमने तो इसको क्लॉक कर दिया है पूरा सिस्टम को, चूँकि लिक्विडिटी तो है ही नहीं। आप प्राइवेट सेक्टर में फंडिंग तो देखिए क्या हो रही है। और फिर वही वाली बात हो जाती है कि भाई तो और उसमें एक फ़िगर भी मैंने दिया है उसको उस हिसाब से कैलकुलेट करके, चूँकि हमने फ़िगर बेस्ड ऑन जो 12-15 साल है उसके बेस पे करके दिया है। जब आपकी प्राइवेट सेक्टर में पैसे ही नहीं जा रहे हैं और आप वो सारा उसके बॉन्ड और वो बिल ख़रीद रहे हैं, तो कहाँ से मतलब ये एक होगा। तो देखिए ये चीज़ें जो है वक्तन फ़वक्तन, आज मैं आपको ये बताता चलो, आज मुझे काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं और वो किए, और बहुत से लोगों ने ये सवाल उठाया है, कहने लगे ये हमारे जो क्या किस टाइप के सूडो इकोनॉमिस्ट हैं जी कि ये इनको ये चीज़ें समझ में नहीं ना आती नज़र। देखिए भाई, ये जो इकोनॉमिस्ट हैं ना, बहुत से तो ये पेड होते हैं, वो बेचारे अपनी नौकरी कर रहे हैं, अखबार वाले भी जो है वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, उनको तो कहानी स्टोरी तो लिखना है, तो उसमें कुछ सही होता है, कुछ उसमें एडिड होता है, कुछ ये जाहिर सी बात है वो एक्सपीरियंस उनको होता नहीं, कुछ उन्होंने बोरो किया हुआ, कुछ पूछ लिया, कुछ सुन लिया। हम जो बातें करते हैं, देखिए हम बहुत रिस्क लेके बातें करते हैं, इसलिए कि हमें अपना एक व्यू देना। तो हम इकोनॉमिस्ट नहीं है, हम क्या है, अच्छा वो भी इकोनॉमिस्ट नहीं है, इकोनॉमिस्ट तो भाई सिर्फ PhD है, वो बाकी कहाँ से इकोनॉमिस्ट हो गया कहलाना। मैं तो टीवी टॉक शो में भी कहता था कि मेरे आगे इकोनॉमिस्ट मत लिखो, मेरे आगे एनालिस्ट लिख दो बस, तो ये इतना काफ़ी है। बिकॉज एनालिसिस हम करते हैं, हमारा काम भी यही था बैंक में, यही एक्सपीरियंस भी हमारा है, और ये हम जो थे हम वो मतलब कि अब चाहते हैं मतलब आपसे शेयर करें। तो देखिए उस बेसिस पे मैंने वो किया था, मैं वो दूंगा। काफ़ी लोगों ने सराय, थैंक यू ऑल जो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, और कह रहे हैं, लोग मुझसे पूछ रहे हैं, ये उनसे पूछे उन इकोनॉमिस्टों से जो इतने बड़े बड़े वो कोई बता रहा था कि प्रिंसटन के पढ़े हुए हैं, और पता नहीं वो स्टैनफोर्ड के पढ़े होंगे, और MIT के हैं, तो बॉस्टन के वगैरह वगैरह बड़े बड़े नाम ले लो, बस उससे इम्प्रेस हो जाओ। नहीं नहीं भाई, आप प्रैक्टिकली बताइए यार चीज़ों को, किताबी लिखी हुई बातें नहीं चाहिए, थ्योरीज नहीं चलेंगी पाकिस्तान में। और जो पाकिस्तान में यहीं का आदमी उसको आकर वो देखिए उसको समझ सकता है, कर सकता है। और पता नहीं हमारे यहाँ के लोग क्यों आर्ग्यू नहीं करते हैं। देखिए भाई, हमारे पीछे तो हमें तो कुछ लेना देना किसी से नहीं है, तो हम तो ओपनली बात करते हैं। बाकी लोग जो हैं, जाहिर सी बात है, उनके पैसे हैं, उनके वो टारगेट्स हैं, उनको वहाँ से असाइनमेंट मिल रहा है, तो वो उनके वो फैक्टर है। तो मेरा तो कोई ऐसा, देखिए मेरी कोई ऐसी चीज़ है नहीं, और हम तो अपनी जो रूखी सूखी खाते हैं और उसी पे गाते हैं, उसी पे बात करते हैं, मतलब बेसिक मेरा ये होता है। तो इंशाल्लाह अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू अगेन।